Oke, hai guys. Selamat datang kembali di video learning English kita. Jadi, video kali ini akan membahas tentang self introduction atau perkenalan diri, di mana there are something that you need to know on how to introduce ourselves to others. Oke, pada poin yang pertama yaitu course, introduce your name. So, pertama kali saat memperkenalkan diri tentu adalah nama kita yang perlu diperkenalkan. Jadi, kamu bisa tanya, "What's your name?" And your answer my name is Awal or I am Awal. My full name is Muhammad Awaluddin and you can call me Awal. So, disesuaikan saja dengan nama teman-teman. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Kalau lihat video ini bisa langsung sambil dipraktekkan. Oke, yang kedua adalah introduce your country atau perkenalkan negaramu. Tapi untuk yang kedua ini biasanya kalau misalnya kita punya teman dari luar negeri. Jadi saat kita having a conversation and kita bisa tanya dia dari mana, dari negara mana. So where are you from, or where do you come from, or where were you born? So for example, like I'm from Indonesia or I am from Australia, I am from Japan, and ya. Jadi ada beberapa alternatif jawaban yang bisa teman-teman sekalian pakai, bisa langsung dipraktekkan saat uh, berlangsung conversation tersebut. Atau where were you born? Kamu lahir di mana? Atau where are you from? Kamu dari mana? Dan negaranya. Jadi where were you born? I was born in Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah introduce your address. Jadi, of course, saat perkenalkan diri, kita juga perlu memperkenalkan alamat kita. Jadi, how to introduce your address? So you can, for example, if you partner ask, where do you live or what's your address? You can just answer, I live in Kendari, or I live in Jakarta, I live in Bandung, or my address in Kendari, or my address in Bau-Bau. And then ya, depends on you, and semua alternatif ini bisa dipakai untuk teman-teman, jadi tidak hanya terpaku pada salah satu. Jadi those kind of answers you can use them. Oke. Selanjutnya adalah introduce your age atau perkenalkan umurmu. Tapi kadang kadang ditanyakan, kadang tidak. Ada beberapa yang tidak terlalu nyaman kalau ditanya umurnya. Tapi but even in Indonesia, I think that it's still okay to ask. So if you want to know about someone's age, you can ask, how old are you? And kamu bisa jawab, I am 17 years old or I am 20 years old. Ya, khusus untuk I am around your age itu artinya saya sepantaran atau saya seumuran kamu. Ya. Jadi contohnya misalnya teman kita bilang I am 17 years old. Jadi kamu mau bilang bahwa kamu seumuran. Ya, jadi agar tidak mengulangi bahwa I am 17 too or I am also 17 years old, you can just answer I am around your age. That's the simplest one. Oke, selanjutnya introduce your family atau perkenalkan keluargamu. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang bisa ditanyakan, yaitu how many people are there in your family, atau berapa banyak orang dalam keluargamu. Now, who do you live with? Kamu tinggal dengan siapa? With whom do you live? With whom do you live itu sama. Kamu tinggal dengan siapa? Do you have any siblings? Kamu punya saudara? If you have, yeah, yes, of course. If you don't, just answer no, I don't. Oke, jawabannya bisa itu bisa sebut berapa jumlahnya. There are 5 people in my family, or jadi lanjutannya itu they are, itu bisa langsung disebutkan siapa-siapa saja dalam keluarga kita. Contohnya they are my dad, my mom, my sister, and etc. Oke, kalau anak tunggal bisa jawab I am the only child, or I don't have any siblings. Next is introduce your job. Ya, kalau mau tanyakan pekerjaan,
sort of questions. This in this video you can use to ask question, and also source of answer you can use to answer the question up there. Jadi ada beberapa pertanyaan, contohnya what do you do? Apa yang kamu kerjakan? Dia bisa jawab I am I am an accountant, I am a teacher. Ya, kalau sudah pensiun bisa jawab I am, atau sudah tidak bekerja I'm retired. Oke. Selanjutnya introduce your hobbies. Oke. Introduce your hobby. Jadi hobi juga biasa paling sering ditanyakan dalam perkenalan diri. Jadi bisa tanya seperti what's your hobby, or what do you like, or what do you like to do. Jadi bisa jawab I like playing football, I like singing, or I'm interested in dancing, I'm good at writing. Depends on what are you good at. Oke, tinggal disesuaikan sama teman-teman. Semua bisa dipakai. Oke, selanjutnya introduce your education. Contohnya, where do you study, what do you study, at what is your major. Oke, where do you study? Di mana kamu belajar, atau di mana kamu kuliah, atau di mana. What do you study? Apa yang kamu pelajari, atau what is your major? Jurusanmu apa? Apa jurusanmu? Jadi bisa jawab I am a student at University of Indonesia, or I am a student at University of Gadjah Mada. Ya, jadi bisa jawab. Kalau what do you study, bisa jawab I study accounting, or advertising, or arts, or my major is history, humanities. Nah, itu semua bisa dipakai, dan majors jurusan itu sudah di translate ke dalam bahasa Inggris, jadi bisa teman-teman pakai untuk praktisnya. Okay, that's all for now. If you want to know a lot about this video, the source I have put it in the video, so you can just type the link in your browser, and then if you have any question, you can just ask me in the comment below. And if you want to have practice, I'm also available for you if you want to practice with me. So see you in the next video. Bye.